মালবাজারের ওদলাবাড়ি চৌপতিতে পথ নিরাপত্তা এবং হেলমেটবিহীন বাইক চালানো রুখতে বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করল বিহারী কল্যাণ মঞ্চ। এদিন হেলমেট ছাড়া বাইক চালকদের দাঁড় করিয়ে তাদের হাতে ফুল তুলে দিয়ে হেলমেট ব্যবহারের বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি আর্থিকভাবে অসচ্ছল বাইক আরোহীদের মধ্যে 200-ও বেশি হেলমেট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাল থানার এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার, আইসি পাঞ্জাল ভুটিয়া এবং ট্রাফিক ওসি হুম ঈশ্বর পাল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আর্থিক সমস্যার কারণে অনেকেই হেলমেট কিনতে পারেন না। তাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হেলমেট পরুন, নিরাপদে বাড়ি ফিরুন কে এই বার্তা নিয়ে আগামী দিনেও সচেতনতা ও হেলমেট বিতরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে বিহারী কল্যাণ মঞ্চ। সংগঠনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। সকলকে এই স্পেশালি বিহারী কল্যাণ মঞ্চকে অনেক শুভেচ্ছা এই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। এবং আমাদের এখানে লোক আছে যাদের হেলমেট নেই তাদের প্রয়োজন আছে, তো তাদেরকে হেলমেট মানুষ কালকে ওনারা যখন দিয়েছিল বলেছিলাম যে সঠিক লোক যেন পায়, যাদের 1.5 লাখ টাকার বাইক আছে আমরা যেন না পাই, যারা সত্যি প্রয়োজন আছে তাদেরকে যেন ঠিকঠাক করে দেওয়া হয়। আপনারা দেখবেন যাতে সেই হিসেবে যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকেই যেন আমরা হেলমেটটা দিতে পারি। এবং এখন খুব ছোট্ট ট্র্যাজিক ইনসিডেন্ট হয়েছে গত পরশুদিন রাত্রিবেলায় আমাদের ওই হসপিটাল গুর্জনঝোড়া মোড়ের ওখানে একটা ইয়াং কাপল ওনারা ফিরছিলেন, তো কোনো কারণে ভদ্রলোক পড়ে যান এবং মাথায় চোট পান এবং যা হয় ওইখানে খুব গ্যাস্পিং কন্ডিশনে ছিল। তো পাশে ফায়ার ব্রিগেড ছিল, ফায়ার ব্রিগেড লোকজনরা এসে ওনাকে রেস্কিউ করেন এবং সাথে ওনার ওয়াইফ ছিল, ওয়াইফ খুব একটা ইনজিওর্ড হননি, ওয়াইফের কোলে মাথা দিয়ে ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোক তারপর যখনই তাকে রেস্কিউ করে নিয়ে যাওয়া এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে ওনারা। প্রত্যেককে যে সমস্ত বাইক চালক আমরা দেখি প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে অনেকে হেলমেট কেনার পর্যন্ত পয়সা বা ওদের থাকে না। ওনারা উদ্যোগ নিয়েছে যে প্রত্যেকের কাছে একটা করে হেলমেট পৌঁছে দেওয়া। এটা সূচনা হয়েছে, পরবর্তীতে আরও বড় ধরনের প্রোগ্রাম হবে। আমরা চাই যে মানুষ প্রত্যেকেই মানে সজাগ হোক এবং ট্রাফিক রুল যেগুলো আছে সেগুলোকে মেনে চলবেন। এবং আমরা দেখছি সামান্য একটু ভুলের জন্য कैंपेन ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन किया गया है, जिसके तहत हम लोग फ्री हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। हेलमेट हम लोग सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही देंगे। कुछ हम और भी इनिशिएटिव आगे लेने जा रहे हैं। ये हमारा जस्ट प्रोग्राम का एक शुरुआत है, जो कि बिहारी कल्याण मंच उदलाबारी जो 6-8 महीने पहले गठित हुआ था सिलीगुड़ी मदर ऑर्गेनाइजेशन से, उदलाबारी अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टर कंसर्न बना है। हम लोग और हेल्थ और एडुकेशन के सेक्टर में और काम करेंगे। शुरू हमारा ये ट्रैफिक से लेके हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस कुछ दिनों में एक्सीडेंट का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हम लोग इस सेक्टर से लेके और भी जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर में काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य सबसे बड़ा विशेष है कि हेलमेट हमारा एक सिंबल हम लोग जो रखे हैं आज, ये एक ज़िंदगी और मौत के बीच का बहुत छोटा सा एक एसडीपीओ सर थोड़ी देर पहले ये बात बोल के गए कि कल एक एक्सीडेंट हुआ माल बाजार में, जो कि एक व्यक्ति ने हेलमेट अगर पहना रहता उसके शरीर पे बिल्कुल भी खरोच नहीं था, लेकिन अगर वो हेलमेट पहना रहता तो शायद उसका जो इंटरनल इंजरी से उसका जान बच सकता था। तो हम लोग सबसे अनुरोध करेंगे कि हेलमेट पहन के चले सड़क पे। और ये सिर्फ एक गाड़ी चालक का ही सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है, जो रास्ते में चल रहे हैं, जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि उनको भी बताएं कि आप बिजी रोड पे सेफली चलें। हमेशा गलती ड्राइवर का और गाड़ी चालक का नहीं होता है। तो ट्रैफिक इज़ नॉट ऑल अबाउट people who are only riding and driving. It has got to do with people who are walking and who are walking on the road, who are crossing the road. तो सब लोग अपना सुरक्षा अपने हाथ में है, अपने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सब लोग चले, सब लोग अपना ये करें। बस इतना ही करें। नाम पर से मैं आकाश सिंह, मैं मीडिया इंचार्ज हूँ लीगल सेल बिहारी कल्याण मंच का। ये हमारे मेंबर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी फतेहबंद सिंह, यहाँ पे ये सारे हमारे मेंबर्स हैं। हम लोग इस तरह का छोटा प्रोग्राम करते रहेंगे।